Oke, jadi di video ini aku ingin baca 3 kartu tarot buat bulan Mei 2024 pakai deck kartu tarot Genshinku. Oke, so in this video, I'm going to do a 3 card tarot reading for May 2024 using my Genshin Tarot deck. Dan kenapa unggahnya telat begini? Ya, banyak hal yang terjadi seperti vertigo dan wasirku kambuh dan sekarang keluarga juga masih sibuk mempersiapkan adikku masuk kuliah. And as to why I'm late on uploading like this is yeah, lots of things happen like my vertigo and hemorrhoids are coming back and now my whole family is still busy preparing for my sister to go to college. Oke, untuk deck kartunya ini Major Arcana aja karena aku masih belum bisa baca dan belum punya yang Minor Arcana. For the card deck, this is a Major Arcana only because I still can read and also don't have the Minor Arcana. Dan buat bersihin tarotnya aku pakai Crystal Selenite. And I'm using selenite crystals for cleaning the tarot. Aku juga ingin bilang kalau bahasa Inggris atau baca tarotku ada yang salah silahkan dikoreksi karena aku masih belajar keduanya. I also want to let you know that if there's anything wrong with my English or my tarot reading, feel free to correct me since I'm still learning both. Okay, pertanyaan pertama yang aku ajukan itu apa yang harus diperhatikan di bulan Mei ini? So the first question that I asked was, what should we look for in this May? Kita dapat Temperance, kartunya Yula. We got Temperance, Yula's card. Kartu Temperance-nya Ula ini kartu yang positif dan adem banget. This Yula's Temperance card is a really positive and peaceful card. Soalnya ini kartu keseimbangan, kedamaian, kesabaran, dan semua hal-hal harmonis lainnya. The reason that this card is the card of balance, peace, patience, and everything harmonious. Mirip Yula yang pada akhirnya bisa hidup damai dan harmonis di Mondstadt. Just like Yula who can eventually live in peace and harmony in Mondstadt. Ini kartu yang menandakan kalau kita sudah bisa hidup tenang dan damai. This is the card that indicates that we can live in calm and peace now, tanpa merasa perlu atau harus ikut-ikutan urusan orang lain, atau dalam bahasa lain harus ikut-ikutan drama dan gosip, without the feeling of need or having to get involved in other people's business, or in other words, the need to catch up with drama and gossip. Dan kartu ini juga menandakan kita sudah bisa menemukan ketenangan diri, yang mana bagus banget. And this card is also saying that we have been able to find our inner peace, which is very good. Lalu aku lanjut nanya lebih detail. Kenapa kartu itu harus diperhatikan? Then I ask for more details. Why should we take notice of that card? Dapat kartunya Hutao. There. We got Hutao's card. There. Ya, dead yang artinya mati, meninggal, wafat, dan lain-lain. Ya, dead as in dead, disease, pass away, etc. Kartu ini memang kedengarannya serem, tapi tenang aja. Beberapa sumber bilang ini salah satu kartu paling positif. This card does sounds scary, but worry not. Several sources say that this is one of the most positive cards, sama kayak Hutao, just like Hutao. Ini kartu soal transformasi spiritual, awal yang baru, dan seni melepaskan alias move on. This is a card about spiritual transformation, new beginnings, and the art of letting go, aka moving on. Kartu ini juga bertemakan metamorfosis, di mana perubahan sudah pasti akan terjadi karena yang namanya hidup pasti nggak akan konstan begitu aja. This card also has the theme of metamorphosis, where change will occur because the thing we call life will not just remain constant. Mirip Hutao yang temanya kupu-kupu, similar to Hutao whose theme is butterflies. Sifatnya kartu ini juga berbentuk berkah terselubung, jadi tak perlu khawatir. The nature of this card is also a blessing in disguise, so there's no need to worry. Malah aku lihat di Reddit ada yang nyaranin kartu ini buat desain kartu ulang tahun. I even saw someone on Reddit suggest using this card as a birthday card design karena yang mati di sini adalah hal-hal buruk di masa lalu supaya kita bisa menghadapi era yang baru. Because what dies, quote unquote, here are bad things in the past so that we can face a new era. Jadi nggak apa-apa. So it's okay. Terus untuk pertanyaan terakhir, saran apa yang sebaiknya bisa dilakukan untuk bulan ini? And for the last question, any advice on what we can do for this month? Kita dapat the Tower, kartunya Scaramouche atau Wanderer. We got the Tower, Scaramouche or Wanderer's card. Silahkan koreksi kalau salah, karena ini baru kali keduaku dapat kartu ini. Feel free to correct me if I'm wrong, since this is the second time I've gotten this card.
Orang-orang biasanya paling takut kalau lihat kartu Death atau kartu The Devil. People are usually most afraid when they see a Death card or the Devil card. Mungkin dari pengaruh namanya atau pengaruh film horor. Perhaps because of the name or the influence of horror films. Karena menurutku, because I think di Tarot, The Tower adalah kartu yang paling mengintimidasi. In Tarot, The Tower is the most intimidating card. Lihat aja kata-kata kuncinya. The Tower itu maknanya kekacauan, kehancuran, perubahan yang tiba-tiba, trauma, dan semua hal yang ditakutin ada di sini. Just look at the keywords. The Tower mean chaos, destruction, sudden upheaval, trauma, and all the things you fear are here. Gambarnya pun sesuai inti kartunya, yaitu kejatuhan. The picture also match the essence of the card, which is downfall. Ini kartu muncul juga bisa untuk memperingati bencana alam seperti gempa, tsunami, badai, dan lain-lain. This card can also appear to warn of natural disasters such as earthquake, tsunami, storms, etc. Yang mana saat aku membaca dan memfoto kartu-kartu tarot untuk bulan ini, aku ngerasa kepalaku agak goyang. Which, when I was reading and photographing the tarot cards for this month, I felt my head spin a little. Aku pikir mungkin cuma vertigoku mau kambuh lagi, karena beberapa bulan belakangan ini memang suka tiba-tiba muncul. I thought maybe my vertigo was just starting to come back again, because in the last few months, it suddenly start appearing. Dan aku pun baca tarotnya malam, dan aku juga berdiri cukup lama cari angle biar kamera HP ku bisa fokus ngefoto kartu The Tower ini. Jadi ku pikirnya cuma vertigo sedikit. And I saw read the tarot at night and also stood for a long time looking for an angle so that my phone's camera could focus on photographing this The Tower card. So I thought it was just a minor vertigo. Jadi begitu selesai foto, aku beberes, berniat mulai nulis skrip buat video tarot ini. So as soon as I finished taking photos, I clean up and intend to start writing the script for this tarot video. Bayangin betapa takutnya aku pas lihat ada notif dari akun Twitter BMKG. Dan ternyata tadi itu gempa yang lewat dong. Imagine how scared I was when I saw a notification from BMKG Twitter account and it turned out it was a passing earthquake. Aku curiga, jadi aku baca lagi material soal The Tower ini kan. I have a suspicion, so I read more about this The Tower card. Dan ternyata, and apparently, kartunya benar-benar memperingatiku soal gempanya. The card really warns me about the earthquake. Aku takut banget, langsung tidur aku. I was so scared, I went straight to sleep. Back to the topic, kembali ke topik. Ini kartu perubahan yang sangat mendadak, biasanya bersifat negatif dan cenderung menandakan datangnya masa sulit. This is a card of a very sudden big changes, usually negative and tends to signal the arrival of difficult times. Yang menarik adalah premis utama. Perubahan besar yang mendadak yang jadi tema kartu ini bisa mengikuti suasana makna deretan kartu lainnya. What's interesting is that the main premise of the sudden big change theme of this card can follow the vibe of many from other cards. Dengan kata lain, kalau jajan kartu lain maknanya positif, makna The Tower ini juga jadi positif. In other words, if the other cards have positive meaning, the meaning of The Tower will also be positive. Jadi untuk perubahan besar di konteks ini, mungkin contohnya bisa pindah rumah ke luar negeri. So for big changes in this context, perhaps can be like moving abroad to a different country, for example. Agak seram sedikit pada awalnya karena beda bahasa, beda budaya, dan lain-lain. It might be a little scared first because of different language, different cultures, etc. Tapi secara teknis gak apa-apa, selama sudah riset tempat tinggalnya, lingkungannya, udah kursus bahasa, dan lain-lain juga. But technically it's okay as long as you have research where you live, the environment, you've taking language courses, etc. Intinya perubahan yang mau datang, tapi akan memberi perubahan yang baik ke depannya. The point is that changes are coming, but they will provide good changes in the future. Karena ini kartu semacam pengingat untuk hati-hati agar bisa menghindari
dari nasib buruk. Because this card is a kind of reminder to be careful, so you can avoid bad luck. Jadi, untuk kesimpulannya, so in conclusion, di bulan Mei ini, kata-kata Temperance Yula, kita bisa hidup tenang dan damai tanpa drama. Kita bisa menemukan ketenangan diri. This May, Yula's Temperance card says that we can live in calm and peace without drama, and we can find inner peace. Hal ini didapat karena Katu Det Hutao bilang, semua sudah pasti akan tumbuh berkembang untuk berubah, karena bahkan yang hidup pun pasti mati. This can be achieved because Hutao's death card says that everything will grow and develop to change, because even those who live will eventually die. Jadi sebelum kita pergi menuju kematian, mari berubah ke arah yang lebih baik. So before we go towards death, let's change for the better. Jangan takut untuk menyambut awal yang baru sebagai pribadi yang lebih baik lagi. Don't be afraid to welcome a new beginning as a whole better version of yourself. Dan untuk caranya disarankan oleh Scaramouche atau Wanderer di kartu The Tower ini dengan lebih mawas diri. And as for how, Scaramouche or the Wanderer in the Tower card suggest that we should become more cautious. Misalnya yang suka belanja, jangan hedon dulu. Kalau yang mau ada ujian, jangan lupa belajar. Like for those who are shopaholics, please don't be reckless. If you have an exam coming up, then don't forget to study. Kalau dapat sesuatu, jangan lupa dicek, takutnya santet atau racun. If you get something, then please don't forget to check it first out of fear of black magic or poison. Jangan lupa untuk waspada sama orang asing. Don't forget to stay alert on strangers. Selalu cek tanggal expired untuk makanan, obat, dan kosmetik. Always check for expiration date for food, medicine, and cosmetics. Mulai perhatikan cuaca dan keadaan sekitar, takutnya bencana dan lain-lain. Pay attention to the weather and surrounding conditions out of fear of natural disaster, etc. Singkatnya, menjadi rasional bisa menyelamatkan nyawa. In short, being rational saves lives. Ya, aku suka Dr. Ratio. I love Dr. Ratio. Oke, cukup sekian untuk tarot reading ini. That is enough for this tarot reading. Aku ingin mengingatkan kembali, kalau ada yang salah, silahkan dikoreksi. I just want to remind you that if there's anything wrong, feel free to correct me. Dan semoga semua hal baik akan datang pada kita di bulan ini. And I hope everything good will come to us in this month. Bye!